بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى نزدكر آدم عليه السلام من ربه درخ الله كلمات يوسو كلمه فتاب عليه نمر باني وكرا الله بدباني إنه هو التواب الرحيم یقینا دا الله دې توبه قبلون کې مهربانا قلنا اهبطوا اوی منگا کشی من حادث زینا جميعا طول فإما آیاتینکم کچر تراشی تاستا منی د طرف زمانا هدن هدایت فمن تابع هدایا چاچ تابداری اکڑا د هدایت زما فلا خوف عليهم نبي يرى بدي باندي ولا هم يحزنون او نبي دي غمجن والذين وكسان كفروا چ كفر کړه وكذبوا او تکذیب کوي بآياتنا دایاتن زمنا اولئك اصحاب النار دا کسان دی خواندان دور هم فیا خالدون دی بی پدی که ہمیشہ یا بنی اسرائیل اذکرو اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کئی نعمت زما اللتی یا نعمت انعمت علیکم چی ما انعام کڑی بتاسو وَأَوْفُوا بِعَهْدِي پُرَوَالِو کئی دوادو زمان اوف بعهدکم پُرَوَالِ بَوْکم دوادو استاسو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ او خاص زمانو یری گئی وَآمِنُوا او ایمان روڑی بما فاغ کتاب انزلتو چی ما نازل کرده مصدقا لما معکم تصدیق کون کې د پاره دا غسو چې دي تاسو سره ولا تکونو اول کافر به او مکیږي اول انکار کون کې د دینا ولا تشترو بیااتی او ماخلی پایاتون زما ثمنن قلیلا دنیا لگا و ایای فرحبون او خاص زمان او یری گئی